अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, इकोनॉमिस्ट एक ऐसा रिसाला है जो आने वाले वक्त की पेशगोई करता है और हैरान कुन तौर पर इसकी जानिब से की जाने वाली पेशगोइयां हूबहू पूरी होती हैं। जैसा कि 2019 के आगाज में जारी होने वाली इकोनॉमिस्ट मैगजीन में बताया गया था कि अनकरीब दुनिया पर बड़ी बीमारी का हमला होने वाला है, और फिर कुछ ही माह बाद दुनिया ने इस पेशगोई को कोरोना की सूरत में पूरा होते देख लिया। इसी तरह आज एक मर्तबा फिर इस मैगजीन के जरिए ऐसी पेशगोई की गई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि इस पेशगोई में वाज़े तौर पर बताया गया है कि जल्द ही दुनिया में लोग भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस मैगजीन को बनाने वाले लोग कौन हैं और अब किस तरह लोगों को बेदर्दी से मारा जाएगा। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर गुफ्तगू करेंगे और इनके जवाबात सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, वाज़ेह है कि सयूनियों और दजाली पैरोकारों के हर दौर में मास्टर्स होते हैं, लेकिन खुफिया तौर पर इन सब के ऊपर भी एक ग्रैंड मास्टर होता है जो पूरी दुनिया को जब जहां और जैसा चाहता है इस्तेमाल कर लेता है। आज के दौर का सयूनियों का ग्रैंड मास्टर जेकब रथस्चाइल्ड है, जो मौजूदा दौर का दुनिया का सबसे शातिर आदमी और दुनिया भर की हुकूमतों को बनाने और गिनाने का माहिर है। यहाँ तक कि अमेरिका और बरतानिया वगैरह के हुक्मरान इसी के हुक्म पर मुंतखब होते हैं। अमेरिका में होने वाले गुज़श्ता इलेक्शंस में दुनिया समझती थी कि हिलरी क्लिंटन अमेरिका की अगली सदर मुंतखब होंगी और सर्वे भी उसी के हक में थे, लेकिन जैकब रथस्चाइल्ड ने डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत की और दुनिया ने देखा कि वही हुआ जो सयूनियों के ग्रैंड मास्टर ने चाहा। इसके अलावा दुनिया में वन वर्ल्ड ऑर्डर भी यही भेड़िया सिर्फ इंसान जेकब नाफिज करता है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब खत्म करके सिर्फ एक दजाल का मजहब यही मुतारिफ करवा रहा है। दुनिया में नाफिज इंसाफ के तमाम पैमाने बशमूल इस्लाम का अदलो इंसाफ खत्म करके सिर्फ एक आलमी इंसाफ यही कायम कर रहा है। जबकि इकोनॉमिस्ट मैगजीन और टाइम मैगजीन जैसी शैतानी और दजाली मैगजीन्स भी इसी शख्स के कंट्रोल में हैं, जिनमें शैतानी ताकतों की जानिब से आने वाले वक्त के इशारे दिए जाते हैं, और ये इशारे बिल्कुल हूबहू पूरे होते हैं, क्योंकि दुनिया को कब और किस तरफ धकेलना है ये ताकतें बखूबी जानती हैं। इसी तरह इस साल के मैगजीन में भी अजीबो गरीब और खौफनाक पेशगोई की गई है। यानी अगर आप इस मैगजीन की कवर पिक्चर को देखें तो इसमें यह बासानी देखा जा सकता है कि यहाँ गंदम के खूशे बने हुए हैं जिनमें इंसानी खोपड़ियों को सजाया गया है। इस तरह यह तस्वीर एक खौफनाक सा मंजर पेश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि इन खुफिया ताकतों की जानिब से ऐसी तस्वीर क्यों बनाई गई। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि इस तस्वीर में यह बताने की कोशिश की गई है कि अनकरीब दुनिया में कहत पैदा हो जाएगा और इस कहत की वजह से लोग ऐसी हालत में मरना शुरू हो जाएंगे कि इनकी सिर्फ खोपड़ियां बाकी रहेंगी और बाकी सारा जिस्म खत्म हो जाएगा। दोस्तों, यहां सवाल यह भी बनता है कि आखिर ये कहत किस तरह जन्म लेगा। इसके जवाब में आपको आगाह करते चलें कि इन ताकतों ने पूरी दुनिया में अपने मोहरे बिछा रखे हैं, जो अपने अपने मिशन को बखूबी सरंजाम दे रहे हैं। इन मोहरों में बिल गेट्स, एलन मस्क, अमरीकी सदर ट्रंप और दीगर दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात शामिल हैं जो अपने अपने शोबे में दजाल के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जैसा कि बिल गेट्स वो शख्स है जो दुनिया की खुराक पर कब्जे का प्लान तैयार कर चुका है, बल्कि इस प्लान पर अमल भी शुरू हो गया है। वाज़ेह है कि हमारी खुराक यानी फल और सब्जियों का दारो मदार खेती बाड़ी पर है, और खेती बाड़ी के लिए जमीनों की जरूरत होती है जहां किसान मुख्तलिफ अनाज और फल पैदा करके हम तक पहुंचाते हैं और फिर हम अपनी जरूरत के मुताबिक वहां से खरीदते हैं। लेकिन तसव्वुर करें कि अगर किसानों के पास अनाज उगाने के लिए जमीन ही न हो तो फिर हम सब्जियां और फल कहां से लेंगे। यकीनन ऐसी सूरत हाल में खुराक का बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा और लोग भूख से बिलक बिलक कर मर जाएंगे, जो कि दजाल के पैरोकार चाहते हैं। यही वजह है कि बिल गेट्स धड़ाधड़ जमीनें खरीद रहा है और अमरीकी अखबार द लैंड रिपोर्ट के मुताबिक बिल गेट्स के पास 2,42,000 एकड़ से ज्यादा ज़रई जमीन मौजूद है, जिसकी मालियत $69 करोड़ से ज्यादा बनती है। बिल गेट्स इस वक्त दुनिया का चौथा अमीर तरीन फर्द है और मालियाती जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक इसके असासों की मालियत $129.2 अरब है। इसलिए जाहिर है कि जमीन के लिए खर्च की गई रकम इसके असासों के आटे में नमक के बराबर है। सोशल मीडिया पर बिल गेट्स को धड़ाधड़ जमीनें खरीदने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और सार्फिन का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट बानी की जानिब से अमेरिका में इतनी ज्यादा जमीनें खरीदने के इकदाम पर इन्हें सख्त तशवीश है।
ایک صارف نے طنز کیا کہ بل گیٹ کے اس اقدام سے مجھے فکر لاحق ہو گئی ہے کہ کہیں وہ پورے امریکہ کو ہی نہ خرید لے، لہٰذا میں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے فکر مند ہو گیا ہوں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ عنقریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ بل گیٹس اور دوسرے مزید دجالی پیروکار دنیا بھر کی زمینوں پر قبضہ کر لیں گے اور ہر ملک کا ہر شخص ان کا محتاج ہو جائے گا، اور پھر یہ جس کو جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے، اور اکثر ممالک خوراک کے بحران کا شکار ہو کر ختم ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ نے کرونا وبا کے دوران بھوک اور غذائی قلت کے بحران کو ابتر قرار دے دیا۔ خبر کے مطابق اقوام متحدہ کی جانب سے کرونا وبا سے متعلق رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کرونا وبا سے دنیا بھر میں بھوک اور غذائی قلت کا بحران ابتر ہو گیا ہے، اور دنیا بھر میں ہر 9 میں سے ایک شخص غذا سے محروم اور بھوک کا شکار ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ دنیا میں اب تک 6 کروڑ 90 لاکھ کے قریب افراد غذائی قلت کا شکار ہیں، جبکہ کرونا وبا نے غربت کے شکار ممالک میں زیادہ تباہی مچائی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق کرونا سے رواں سال مزید 1 کروڑ 30 لاکھ افراد غذائی قلت کا شکار ہونے کا اندیشہ ہے، لہٰذا 2030 تک دنیا سے بھوک کے خاتمے کا عزم خطرے میں پڑ گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ 5 سالوں میں لاکھوں افراد غذائی قلت کا شکار افراد میں شامل ہوئے، جبکہ ایشیا میں سب سے زیادہ غذائی قلت کا شکار افراد کی تعداد 381 ملین ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ اس میگزین کی کور پکچر میں ایک عالمی حکومت کی جانب بھی اشارہ دیا گیا ہے، اور یہ وہ حکومت ہوگی جس میں تمام حکمران دجال کے ہی پیروکار ہوں گے۔ اس نظام کو رائج کرنے کے لیے کئی سالوں سے کوششیں کی جا رہی تھیں، لیکن اب اس نظام کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ شروع سے ہی دجال کے آنے سے پہلے دجال کے ایجنٹ ایک نیا نظام اس دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور اس بات کے لیے 1992 میں اس نظام کو نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے اس دنیا میں متعارف کروایا گیا۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے جس کی بنیاد انسانی خواہشات پر قائم ہے، اور پھر جیسا کہ ہم نے بتایا کہ عالمی ادارے پوری دنیا میں اس نظام کو رائج کرنے کے لیے متحرک ہوئے، اور یقیناً ہر ذی نفس کو یہ سوچ کر حیران ہونا چاہیے کہ 1992 کے بعد زندگی کے ہر شعبے میں کس قدر تیزی کے ساتھ تبدیلی آئی ہے۔ ظاہری طور پر یہ نظام دنیا کی اقتصادی حالت سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس نظام کو ایک ضابطہ حیات کے طور پر مسلط کیا گیا ہے، اور حقیقتاً اس نظام کے راستے میں اخلاقیات اور دینی لحاظ سے اسلام ہی واحد رکاوٹ تھا۔ اس لیے اسلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اور اس کی تعلیمات کو یکسر ختم کرنے کے لیے ہی زیادہ زور دیا گیا، جو اس شیطانی اور دجالی نظام کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی تھی، کیونکہ ان اداروں کا مقصد لوگوں کی طرز زندگی کو مکمل طور پر اس نظام کے سانچے میں ڈھالنا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہر شعبے میں محنت کی گئی ہے، جیسا کہ لوگوں کا پہناوا، کھانے پینے کے اوقات، سونا جاگنا، طرز رہائش، انسان کی ذاتی زندگی، شادی کب ہونی چاہیے، بچے کتنے ہونے چاہیے، خواہشات میں اضافے پر تعلقات کی بنیاد، کاروبار کے طور طریقے، یہ وہ تمام پہلو ہیں جن میں کھینچ کر لوگوں کو اس نئے مذہب میں داخل کیا گیا ہے۔ اس جیسے بے شمار پلان پوری دنیا کے خلاف تیار کیے جا چکے ہیں، جن پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سازشوں کو سمجھیں اور ہر فورم پر ان دجالی قوتوں کے خلاف آواز بلند کریں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان دجالی سازشوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔